Nagulikid sa isa ka IP community sa Banwa sang San Enrique, Iloilo, palaagyan sang isa ka host, call center employee kag negosyante agod mapambit ang grasya sini nga nabaton kada tuig. Ang Kindness Still Exists program sini aton tukibon upod si John Sala. Bangod sa kagamusang kalibutan kag pagpanghangkat sa kabuhi isang tagsa-tagsa, makapamangkot kita kun kaisa. Does kindness and love still exist? The answer, mga kapuso, yes. Ini ang ginpamatud-an sang host, anay call center employee kag negosyante nga si Denver. Malapit sa tagipusoon ni Denver ang indigenous peoples, ilabi na ang Ati community sa barangay Dakal, San Enrique, Iloilo. Ang akong nga programa amo ang Kindness Still Exists program. Nagsugod ini sa tuig 2019 kag ini ang pagkandak sa outreach program. Samtang nagadako si Denver, hindi man tuman kapos ang iya pagpanglakaton. Nagpangatubang man ini sa mga pagpanghangkat sang kabuhi. Apang bangod nakaambit man ini sang bulig sang iban. It's time to pass it on. Ang maghatag sang kasabihan sa isig kaparingon naton, hindi lang sa tsimpo sang Paskwa, kundi sa matag adlaw nga tanan bangod kita ang madamo na sa mga problema ginapangatubang sa aton nga sosyedad. So bisan sa gamay nga pamaagi nga makahatag kita sang kalipay man sa isig kaparingon naton. Worth it gid suno kay Denver ang tanan. Ilabi na kung makita na sini ang mga yuhom sa mga IP nga iya ginabuligan. Si Denver ang nagapamatuod nga ang pagbulig wala sa ginapili nga oras kag estado sa kabuhi. Bangod ang pagpaambit sang grasya sang Paskwa, dapat nga ginakabuhi. John Sala, 1 Western Visayas.